नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानके आम भिडियो रे स्वागत। आपण मानके आमे आपण माने केन दिक के गले आपण मान लगे शुभ हेबा शुभ रहबा केते घंटा तो केते नक्षत्र केते समय केते मिनिट तो आपण मानके सब बुझामा दर्शक बंधु। आउ इनो सबु राशि मनकर केन आड़के केन जीव आ काଣା करबो तो सबु आमे कहमा दर्शक बंधु। राशि भी आम कहमा आपण मैंने केना गति करबे से गतिर कथा भी आपण कहमा। तो दर्शक बंधु वीडियो काटी कर नहीं देखबे आउ वीडियो के लास्ट पर्यंत देखबे आउ इनर रहस्य आपण मैंने लास्ट तक देखले जो बुझी पाबे नले बुझी न पारे। तो सेति पई आपण मैंने वीडियो काटी काटी कर नहीं देखबे दर्शक बंधु। आउ आमे आपण मान के बुझामा दर्शक बंधु। तो आपण मैंने केन आड़के गले आपण मान के भल रहबा कालकर दिन के तो से दिन के आपण मान के आमे बुझामा दर्शक बंधु। तो आपण माने सुनुन दिन दुई शनि रेवती नक्षत्र मीन राशि को दिन 5-6-9 थिला समय गमन करिवे। दिन 5 शुक्र अद्य नक्षत्र मिथुन राशि को 24-4 थिला समय गमन करिवे। आउ दिन 5-9 बुधवार बुध हरिण नक्षत्र वृष राशि को दिन 22-26 अच्छे समय गमन करिवे। दिन 22-9 बुध गृह शिरा नक्षत्र वृष राशि को दक्षिण 24-3-33 समय गमन करिवे। दिन 25-9 मंगल जून जिनु निज नक्षत्र मेष राशि को 2 घंटा 24 मिनिट अच्छे समय गमन करिवे। 27 शुक्र नवम नक्षत्र कर्कट राशि को दिन 2-7 समय गमन करिवे। दिन 28-9 गृह फनबुन नक्षत्र कर्कट राशि को दिन 2 घंटा 2-33 मिनिट समय गमन करिवे। 29-9 बुध आघ्रत नक्षत्र मिथुन राशि को दिन 2-26 समय गमन करिवे। दिन 2-5-9 रवि मगशिर नक्षत्र वृष राशि को 29-25 मिनिट रे आपण माने समय गमन करिवे। दिन 25-9 रवि फानबुन नक्षत्र कर्कट राशि दिन 3-30 रे समय गमन करिवे। दिन 9-28 बुध नपूर्ण नक्षत्र कर्कट राशि को 24-31 समय करिवे। दिन 9 शुक्र पुष्प नक्षत्र कर्कट राशि को 22-33 समय करिवे। तो दर्शक बंधु आपण माने इआड़े सियाड़े जीवाटा इटा आपण बुझेलु आउ मेष राशि मनकर दिन टा केंता रहबा आउ आपण मानकर सुख शांति टा केंता रहबा परिवार रे आपण मानकर दुख केंता रहबा सुख केंता रहबा केते कमाइबा केते खाइबा आपण मानकर दर्शक बंधु। एबे आमे मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि मीन राशि आमे एतकीटा राशि के आपण मान के बुझे कर कहमा। तो मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि। तो दर्शक बंधु एतकिया राशि का आपण मान के बुझे कर कहमु। तो राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशि मान कर आम कालकर दिन टा केंता रहबा आपण मान परिवार ने। तो आपण मान के आम बुझे कर कहूँ दर्शक बंधु वीडियो काटी कर नहीं देखबे वीडियो को लास्ट पर्यंत देखबे। मेष राशि
ମାସ ପ୍ରଥମ ଷଷ୍ଠମ ଅଟେ ଶୁଭ 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 ମିତ୍ରତ୍ୱ ଫଳ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ ସଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସାମାନ୍ୟ ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ସଫଳତା ଓ ଶାନ୍ତିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଖାଦେବ। ବୃଷ ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନକେ মেষ রাশির তো আপনাকে বুঝাইলু। এবে আপনাকে বৃষ রাশির আপনাকে বুঝাইবা। বৃষ রাশি এ মাসটি সমস্য বহুত হেলবন্ন শুভ মাত্রা সামান্য অধিক হেব। কমে ক্ষেত্র অশান্তি দেখা যাবার সম্ভাবনা রহিছি। পরিবার জীবନରେ সুখ দুঃখ লাগি রহিব। মহিলাମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଟା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସୁନାମା ମିଥୁନ ରାଶିର ଭବିଷ୍ୟତ କାଣା ଅଛେ କାଲକର ଦିନରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ପରିବାରକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ସାମାନ୍ୟ ପରିବାରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶଙ୍କିତ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତିକ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଗେ ଚାଲିବେ। ମହିଳା ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଟା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର। ଏବେ ସୁନାମା ଆପଣମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର। କର୍କଟ ରାଶି ମାସଟିଏ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଲଲତା ଅଟେ। ଆୟୋଲୁତନାରେ ବ୍ୟୟ ମାତ୍ରାକ ହେବ। ପରିବାରଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଅଶଙ୍କିତ ସେ କୋଉ ପ୍ରଥମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଟା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର। ଆପଣମାନେ ସୁନାମା ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର। ସିଂହ ରାଶି ଏ ମାସଟି ଶୁଭ ମିତ୍ର ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଦେହ ପୀଡ଼ା ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସଟିଏ ଶୁଭ ବିଳମ୍ବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରଙ୍କର ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଲସ୍ୟା ସଂକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଟା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନେ ସୁନାମା ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧି ସହଯୋଗ କମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପରିବାରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଅତୀତ ଅଭିସନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତିନା ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଟା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର। ଆପଣମାନେ ବୁଝାମା ଏବେ ତୁଲା ରାଶିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ତୁଲା ରାଶିରେ କାଣା ହେବା। ତୁଲା ରାଶି କମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚିନ୍ତାର ଆଲିତିକ ଅନଟକ ସତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅସୁନ୍ତ ବୃଥା ଭ୍ରମ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଜନିତ ପୀଡ଼ା। ପରିବାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ମନ ଚିନ୍ତାର ଓ ମାତ୍ରାନ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତଥା ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶିବଙ୍କ ପାଞ୍ଚକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଲା ରାଶି ମାନେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନକେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେବା। ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଲା ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଥିବା, ନେଇଥିଲେ ବି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଜପ କରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନକେ ଆମେ ଟିକେ କହିଦେବା। ଓಂ ଶୀକ୍ରାୟ ନମଃ, ଓಂ ବକ୍ରାୟ ନମଃ, ଓಂ ଶକ୍ରାୟ ନମଃ, ଓಂ ଖକ୍ରାୟ ନମଃ, ଓಂ ରକ୍ରାୟ ନମଃ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିବ ଭଗବାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ତ ପାଞ୍ଚଟା ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଷରରେ ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କହିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ସେ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସଙ୍କିତ ଦେଖା ହେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ବିଛା ରାଶି ମାସଟିଏ ଶୁଭ ଫଳ ଦୟାକ ହେବ। ମନ ଭଲ ରହିବ, କମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରତ ଘଟିବ, ପରିବାର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭଲ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିନଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଇ ମାସଟେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଭଲ ଅଛେ। ବିଛା ରାଶିର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନକେ ଏବେ ଆମେ ଧନୁ ରାଶିର ଆପଣ ମାନକେ ବୁଝାମା। ଧନୁ ରାଶି ଏ ମାସର ଫଳ ଶୁଭ ମିତ୍ର ଫଳ ଦୟାକ ହେବ। ମାସ ସାମାନ୍ୟ ରାଶିକ ଅଚିନ୍ତା ଓ ବରମର ମାନସିକ ଅଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଙ୍କିତ ପ୍ରଭାବନ ହେବ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନକେ ଶୁଣାବା ଏବେ ମକର ରାଶିର କାଲକର ଦିନଟା କେମିତି କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି ଏ ମାସର ଶୁଭ ଫଳ ଦୟକ ହେବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ମଧ୍ୟ କମରେ ମନ ବନାଇବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କମେୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଶୀଳ ରହିଲେ ସୁଖ ଫଳ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଟା ଥିଲା ମକର ରାଶିର। ଆପଣ ମାନେ ସୁନାମା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପରିବାରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଅଶଙ୍କିତ ଦେଖାଦେବ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। କମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ୍ତ ବଢିବା ସହମିତ ମନ୍ତ୍ର ମନୋବତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଭାବନାଟା ବେଶୀ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆପଣ ସେ ଭାବନାକେ ଭାବିଲେ କିଛି ହବନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନକେ ସୁନାମା ମୀନ ରାଶିର ଭବିଷ୍ୟତ। ମୀନ ସମସ୍ତ ନହାନି ଚିନ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ବୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନସିକ କେଲସ ଦେହ ପୀଡ଼ା ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା କମେ ସମସ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶିର ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲଟା ଅଛି। ଆଉ ତାକର କମେ ବି ବହୁତ ଭଲଟା ଅଛେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା
आपण मानकर दिने केन आड़ जीवार दिनटा थिला आउ आपण मानकर दिन रो 12टा राशि मानकर आमे बुझे देलु दर्शक बंधु आउ नेक्स्ट वीडियो रे बुझामा आपण मानके आपण माने आमर चैनल के सब्सक्राइबर करूँ और लाइक करूँ और कमेंट करूँ आउ आपण मानकर मतामत आमर कमेंट बॉक्स रे आपण माने जना हुन दर्शक बंधु आपण मानके अनुरोध करी कहूछु कि गोटे सब्सक्राइबर करूँ ना गोटे कमेंट रे आपण मानकर मतामत दउन तो आपण मानके आमे नेक्स्ट वीडियो बनै कर आपण मानके केन राशि आपण मानके सब बुझे कर कहमा दर्शक बंधु वीडियो है तो टिके लंबा होचे आपण मानकर भविष्य इने सब किछि आपण माने बुझी पारबे तो सेतिर लगी वीडियोटा 15 मिनट खने हे जे दर्शक बंधु तो 15 मिनट के आपण माने टिके ध्यान दे के सुनबे तो आपण मानकर फुल राशि मन के आपण माने बुझी पारबे दर्शक बंधु आमे रहलु नेक्स्ट वीडियो रे दर्शक बंधु आमे मिलमा इने 12टा राशि मानकर सबु दिन बार रे सबु बना हेची वीडियो रहलु जय जगन्नाथ हर हर महादेव जय सीताराम दर्शक बंधु वीडियो के देखुन लास्ट पर्यंत।